Hello guys, to ia video anga mesoken MaiKai Antangni normal foto ko andaki DSLR camera ko Rabitate Taria. Mani di AI ko jakale camera ko Rabitate Taria naman gen. Huwaba minute sani gisepon foto ko realistic takple. To video ko last to na yang bo MaiKai Taria na nga anga step by step proses ko agani onangen. तो वीडियो को स्टार्ट करना तो फोटो को एडिट करना kita sekarang ya app punya को बा डाउनलोड खाबो माने रे फोटो को थारी ना kita Gemini बा थारी ना kita माने गेन दिके मना ग्रोक को बा थारी ना kita माने गेन आरो ChatGPT बा थारी ना kita माने गेन को नाम ना का वो को Google Play Store ni को डाउनलोड खाबो उन्हें जामनो दे इंस्टॉल खाबो आरो ताऊ डाउनलोड उन्हें मना इंस्टॉल आहो दे या डिस्क्रिप्शन उन्हें को या prompt ko niken mani ya text ko niken ya ko simple copy ka angbo to ya ko copy ka nagta long press ka bo ni jamna de na copy niken copy ka bo uni jamna de ya no ni je ko ba open ka ba anga Gemini ko open ka atna anga ya app ki frakon thari mi sokat ken ba diaw ka supatta cham aro realistic tak pata cham ni jamna de no plus ko niken ya ko click ka bo tahu dia no foto ko niken foto ko click kabo ni jamno gallery open kagen so jekon thari na me cham wo ko click kabo aro tahu dia jekon da shu copy kaba cham wo ko paste kabo mani dia no kapat bo kapatan jamno dia no next ko niken ko click kabo ni jamno dia tik tik sa dong ani jamno image create ongono so result ko nak nak taman gen tahu dia create ong ay ko save kana kata kama au save kun ken waku click ka bu ni jam dia gallery save ngano tahu dia nga grok ko bathari mis ko na simple grok ko open ka ni jam ni no plus icon ko ken yaku click ka bu aro yano gallery ni ken aro option ko na ya photo kon select ka degen mani dia normal photo kon ni jam ni prompt da si copy ka ba kon paste ka degen paste ka ni jamno ya upload ungai nga so upload ungman jokon yeno arrow ko niken ya ko click ka bo ni jamno dia image create ungna ba chingeno tahu dia second screen ni jamno image ko create kaya genok so result ko nikna kata man thaigen tahu dia photo ko save kana kata kamau download ko niken wo click ka bo uan gallery save ungeno to changsa da nga ChatGPT ba thari mi sokat ken yeno plus ko niken ya ko click ka bo ni jamno dia no photos ko niken ya ko click ka thaibo aro anga yeno option photo kon meso ka thaigen so yako prompt ko dawa paste ka thaigen tahu dia photo upload angna aba chinga ya upload angna singna ka tanangen uni jamna upload mana de yano to ba arrow ko niken yako click ka debo click ka dan jamno de ya photo ba create ungna ba chingnok mani de photo ko thari generate kaya genok tahu dia result ko nakna na ha to ChatGPT ba photo ko realistic tak plain thari na aro darangan jena man jo edit sa nen ban dewa tahu dia ko save kana kata ko sako download icon ko niken wa ko click ka bo uni jamno dia image pa gallery save ngonok tahu to compare kana kata nga gallery ko open ka imi sokat ken so skang ba yan original mani de real photo takim bana tao Gemini yo thari ga ba ya photo ko nakna kata man gen realistic ta kaya aro ya grok ko thari ga ba so ya ba realistic ta kaya aro yan ChatGPT thari ga ba ya ba realistic ta kaya mani de gemakan similar tak to kaya aro gemakan real na kaya so je app ko nam ka wa ko try ka ini na kata man again ya ke tham app oni tarang ko ba jeni tungja ba ko na nam na kachim wa ko download ka ebo ni use ka ebo to ya video di yasan sakan dikon matela